M-I-C-K-Y? K-K-Y? Mission success. Yan! Belated happy birthday. Nag-plane pa kayo? Oo nga. For today? So, uwi ka mamaya? Ay, wala po kami pay. Ah, sige po. Akala ko picture po eh. Pirma din po. Ano spelling ng name niya? G-L-Y-Z. G-L-Y-Z-E-N. Pero mo. Ay, ikaw din first message. Para sa kapatid. Sorry, Okay lang. Okay. Spider. Okay. Make sure, mag-make sure talaga kami na meron pa. Enjoy ka? Okay. Ay. Thank you. Ito. Pirma. Okay, can I borrow? Sige po, okay lang. Anong name niya? Charles. C-H-L-E-S. Tagasan po kayo. Mari. Wait lang ah. Pasayin po ate po. Anong name mo? Jo po. J-O. J.O. lang? Ate Bongs, may fan page ako ng Capital. Pwede yung pa-request lang. Okay, what's the name? Baka alam mo kasi lagi ito yung-mention. Lofi. Ay, ikaw si Lofi! Ako. Sasabihin ko pa sana today. Okay. Si Spike with Capital andito. Grabe yung support. Dapat si Lofi din nandito. Andito pala siya. Ako yan ate. Ah, okay. Thank Thank you, po. Jo. Opo. Can I borrow this? Sige po, okay lang. Justin